हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एग्जाम फेयर। तो आम पूर्व वीडियो रे आलोचना करथिले अम्ल क्षार और लवण विषय एवं अम्ल और क्षारक को चिन्हिबा पई विभिन्न प्राकृतिक सूचक विषय आलोचना करथिले। आज आम एठी अम्ल और क्षारकर धातु सह प्रतिक्रिया विषय आलोचना करबा। तथा पूर्व गोटे कथा कही रखी फ्रेंड्स, चैनल टी को जदि नुआ आसीचंती ताहेल चैनल टी को सब्सक्राइब कर दियंतु, पाखर थिबा बेल आइकन को प्रेस करंतु एवं ऑल नोटिफिकेशन को मध्य दबे दियंतु, जहा फल कि एमती इंपोर्टेंट वीडियो सब आपण माने सर्वप्रथमे देखि पारिबे। एवं वीडियो टी को एंड जाए देखंतु, जदि कोनोसी डाउट रही गले कमेंट सेक्शन रे कमेंट करंतु। तो देरी करबानी आरंभ करबा आज वीडियो। तो प्रथमे आम देखा अम्ल धातु सह प्रतिक्रिया कले कौन होउची। अम्लर धातु सह प्रतिक्रिया प्रथमे देखा। प्रथमे आम कौन करवा ना तुम बही रे दिया जाइथिबा तुम पई काम 2.3 को देखा। प्रथमे गोटे परीक्षा नली नेबा हला। प्रथमे कौन करवा ना गोटे परीक्षा नली नेबा, सेथिरे किछि लघु सल्फरिक अम्ल पकाइबा। से परीक्षा नली रे कौन करवा ना किछि लघु सल्फरिक अम्ल पकाइबा। तापरे सही परीक्षा नली रे ही किछि जिंक दाना पकाइबा। ठीक अछि, जिंक दाना देबा। तापरे किछि समय आमे ताको पर्यवेक्षण करबा। पर्यवेक्षण कला पर सेथिरु कोन आमे देखिबाकू पाइबा ना किछि गैस ए परीक्षा नली रु निर्गत हेउथिबो। तो से गैस टी कोन ना से गैस टी हेउची हाइड्रोजन गैस बा H2 गैस उत्पन्न हेबो एठू। तो सेही गैस टी को जदि आमे से उत्पन्न गैस टी को जदि हाइड्रोजन गैस टी को जदि आमे गोटे परीक्षा नली रे बा गोटे निर्गमन नली साहाय्य रे आमे जदि साबुन द्रवण रे प्रवेश कराइबा, ताहेले सेथिरु कोन सृष्टि हेबो ना सेथिरे साबुन पानी जो थिबो, साबुन द्रवण जो थिबो, सेथिरे फोटका सब सृष्टि हेबो। हाइड्रोजन पूर्ण थिबा फोटका गुडी को सृष्टि हेबो। एवं सेही फोटका को जदि आमे गोटे ज्वलंता मोहम्बती पाखरे देखैबा, ताहेले जोर रे शब्द सहित हाइड्रोजन गैस जली जीव। ठीक अच्छे, से जो हाइड्रोजन पूर्ण थिबा साबुन द्रवण फुटका गुड़ी कौन हेबो ना जोर रे शब्द करिकी हाइड्रोजन गैसटा जोर रे जली जीव। ठीक अच्छे, तो यह सहित जो अम्ल गुड़ाक परीक्षा नली रे बलकी जाउची। ठीक अच्छे, जो अम्ल गुड़ाक परीक्षा नली रे रहुची एवं जो धातुटा बलका रही जाउची सेटा गोटे अवक्षेप। से अवक्षेपटा हेउची कौन ना लवण। तो जेते बेले अम्ल धातु सह प्रतिक्रिया करुची कौन सृष्टि करुची ना हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करुची, ता सहित लवण मध्य सृष्टि करुची। तो देखंतु आमे कौन नैथिले ना जिंक नैथिले, ता सहित कौन ना H2SO4 सल्फरिक अम्ल नैथिले। तो जिंक टा जेते बेले जिंक धातु ता जेते बेले सल्फरिक अम्ल सह प्रतिक्रिया कला कौन देला ना जिंक सल्फेट, ता सहित हाइड्रोजन गैसटा उत्पन्न हैला। ठीक अच्छे, तो ये जिंक सल्फेटटा होची लवण एवं हाइड्रोजन गैसटा उत्पन्न होईची। तो ये थिला अम्ल धातु सह प्रतिक्रियार कथा। तो परवर्ती आमे देखि नबा कौन ना अम्ल क्षारक धातु सह प्रतिक्रिया कले कौन सबू होची, कौन घटुची देखि नबा। आमे अम्ल धातु सह प्रतिक्रिया कले कौन उत्पन्न करुची देखि नबा। ठीक अच्छे, तो देखि नबा कौन होची ना सेम प्रोसेस ही करिबा। आमे 2.3 रे जो प्रोसेसटा करिथिले सेही प्रोसेस रे ही करिबा। प्रथमे गोटे परीक्षा नली नै जिबा, परीक्षा नली रे किछि क्षारक पकाइबा, क्षारक द्रवण किछि NaOH पकाइबा, सोडियम हाइड्रोक्साइड पकाइबा परीक्षा नली रे एवं किछि जिंक दाना नै जिबा। ठीक अच्छे, तो ताकू आमे किछि समय गला पर पर्यवेक्षण कला पर देखिबा जे सेथिरु गोटे गैस उत्पन्न हेबो। से गैस टी होची हाइड्रोजन गैस। ठीक अच्छे, हाइड्रोजन गैसटा उत्पन्न हेबो जेते बेले धातु क्षारक सहित प्रतिक्रिया करुची, से समय कौन होची ना हाइड्रोजन गैसटा उत्पन्न हेबो। जदि आमे सेही हाइड्रोजन गैसटा को पुणी गोटे निर्गमन नली साहाय्य रे साबुन द्रवण रे प्रवेश कराइबा, ताहेले सेथिरे हाइड्रोजन गैस पूर्ण थिबा साबुन फोटका सब सृष्टि हेबो बा से साबुन द्रवण रे फोटका सब सृष्टि हेबो, जहा कि हाइड्रोजन रे परिपूर्ण थिबो। तो जेते बेले सेही फोटोकाटी को आमे जदि
ମହମବତୀ ଜ୍ୱଳନ୍ତା ମହମବତୀ ପାଖରେ ଦେଖେଇବା ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ ନା ସେଟା ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ଗ୍ୟାସ୍ଟା ଜୋରରେ ଶବ୍ଦ କରିକି ଜଲି ଉଠିବ। ତ ଏଠାରେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହେଉଛି କ'ଣ ହେଲା ନା ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ କ୍ଷାରକ ଗୁଡ଼ାକ ଏଠି ବଲକା ରହିଯାଉଛି ପରୀକ୍ଷା ନଳୀରେ ଏବଂ ଯେଉଁ ଧାତୁ ଗୁଡ଼ାକ ବଲକା ରହିଯାଉଛି ସେଇ ଅବକ୍ଷେପଟା ହେଉଛି ଲବଣ। ଏଠାରେ ଲବଣ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ତ ଯେତେବେଳେ ଧାତୁ କ୍ଷାରକ ସହିତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କଲା ବା ଆମେ ନେଇଥିଲେ ଧାତୁ କ'ଣ ZNଟା ନେଇଥିଲେ, କ୍ଷାରକ କ'ଣ ନା ସୋଡ଼ିୟମ ହାଇଡ୍ରକ୍ସାଇଡ୍ ଠିକ୍ ଅଛି। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରୁଛି ଧାତୁ କ୍ଷାରକ ସହିତ ତ କ'ଣ ଦେଉଛି ନା ସୋଡ଼ିୟମ ଜିଙ୍କେଟ୍ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଉଛି ଯାହାକି ଗୋଟେ ଲବଣ ZnO2 ଏଇଟା ହେଉଛି ସୋଡ଼ିୟମ ଜିଙ୍କେଟ୍ ଠିକ୍ ଅଛି। ସୋଡ଼ିୟମ ଜିଙ୍କେଟ୍ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଉଛି ତା ସହିତ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ଗ୍ୟାସ୍ଟା ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଉଛି। ଏଠାରେ ସୋଡ଼ିୟମ ଜିଙ୍କେଟ୍ଟା ହେଉଛି କ୍ଷାରକ ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଦେଖ ଏଠି ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖିବା ଆମେ ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷାରକ ଧାତୁ ସହ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରେ ନାହିଁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଧାତୁ କ୍ଷାର ସହ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରେ ନାହିଁ ଠିକ୍ ଅଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଧାତୁ କ୍ଷାର ସହ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ସୋଡ଼ିୟମ କ୍ୟାଲସିୟମ ପୋଟାସିୟମ ରହିଛି ଆମର ଯେଉଁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଧାତୁ ଗୁଡ଼ାକ ଏଗୁଡ଼ିକ ଅମ୍ଳ ସହିତ ତୀବ୍ରତର ଭାବରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରେ, ବହୁତ ଜୋରରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରିଥାଏ ସୋଡ଼ିୟମ କ୍ୟାଲସିୟମ ଓ ପୋଟାସିୟମ ଭଳି ଧାତୁ ଗୁଡ଼ିକ। କିନ୍ତୁ କ୍ଷାରକ କେସ୍ରେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା କ୍ଷାରକ ସବୁ ପ୍ରକାର ଧାତୁ ସହ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରେ ନାହିଁ ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖିନେବା ଧାତବ କାର୍ବୋନେଟ୍ ଓ ଧାତବ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ କାର୍ବୋନେଟ୍ ଅମ୍ଳ ସହ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କଲେ କ'ଣ ସବୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଉଛି। ଦେଖ ଯେତେବେଳେ ଧାତବ କାର୍ବୋନେଟ୍ ଓ ଧାତବ ଆମେ ପରୀକ୍ଷା ତୁମ ବହିରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ତୁମ ପାଇଁ କାମ 2.5କୁ ଦେଖିବା। କ'ଣ କରିବା ନା ଦୁଇଟି ପରୀକ୍ଷା ନଳୀ ନେବା ହେଲା, ଦୁଇଟି ପରୀକ୍ଷା ନଳୀ ନେବା, ଗୋଟିଏରେ ଆମେ ଦୁଇଟିକୁ ନାଁ ଦେଇଦେବା, ଏ ଗୋଟେକୁ ଏବଂ ବି ଗୋଟେକୁ ଦେଇଦେବା। ଏରେ କ'ଣ କରିବା, ଏରେ 0.5 ଗ୍ରାମ ସୋଡ଼ିୟମ କାର୍ବୋନେଟ୍ ନେଇଯିବା ଠିକ୍ ଅଛି। ସୋଡ଼ିୟମ କାର୍ବୋନେଟ୍ Na2CO3 ନେଇଯିବା। କ'ଣ କରିବା Na2CO3 ବା ସୋଡ଼ିୟମ କାର୍ବୋନେଟ୍ଟା 0.5 ଗ୍ରାମ ଗୋଟିରେ ନେବା। ଅନ୍ୟ ଏକଟିରେ ବା ବି ପରୀକ୍ଷା ନଳୀରେ କ'ଣ ନେବା ନା 0.5 ଗ୍ରାମ ସୋଡ଼ିୟମ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ କାର୍ବୋନେଟ୍ ନେଇଯିବା। କ'ଣ ସୋଡ଼ିୟମ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ କାର୍ବୋନେଟ୍, ତାର ସଂକେତ କ'ଣ ରହିବ ନା NaHCO3 ଠିକ୍ ଅଛି। NaHCO3 ସୋଡ଼ିୟମ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ କାର୍ବୋନେଟ୍ଟା ଅନ୍ୟ ଏକ ପରୀକ୍ଷା ନଳୀରେ ନେଇଯିବା। ଉଭୟର ମାତ୍ରା ରହିବ କେତେ ନା 0.5 ଗ୍ରାମ ଲେଖାଏଁ ରହିବ। ଗୋଟିଏ ପରୀକ୍ଷା ନଳୀରେ ସୋଡ଼ିୟମ କାର୍ବୋନେଟ୍ 0.5 ଗ୍ରାମ ଏବଂ ଅନ୍ୟଟିରେ ସୋଡ଼ିୟମ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ କାର୍ବୋନେଟ୍ 0.5 ଗ୍ରାମ ନେଇଯିବା। ତାପରେ କ'ଣ କରିବା ନା ଉଭୟ ଯାକ ପରୀକ୍ଷା ନଳୀରେ 2 ml HCl ଆମେ ବା ହାଇଡ୍ରୋକ୍ଲୋରିକ୍ ଏସିଡ୍ ପକାଇବା ବା ପ୍ରବେଶ କରାଇବା, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ହେବ। ତ ଏଠାରେ ହାଇଡ୍ରୋକ୍ଲୋରିକ୍ ଏସିଡ୍ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦୁଇଟି ଯାକ ପରୀକ୍ଷା ନଳୀରେ ଦେବା ତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କଲା ପରେ କ'ଣ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ନା ଗୋଟେ ଗ୍ୟାସ୍ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ସେଇ ଗ୍ୟାସ୍ଟି ହେଉଛି କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ୍ ଗ୍ୟାସ୍ ବା ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଗ୍ୟାସ୍ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେବ। ଦେଖ ଏଠି ଆମେ ଦେଖିନେବା ନା କ'ଣ ହେଲା ନା ଗୋଟେ ପରୀକ୍ଷା ନଳୀରେ ଆମେ କ'ଣ ନେଇଥିଲେ ନା ସୋଡ଼ିୟମ କାର୍ବୋନେଟ୍ ନେଇଥିଲେ, Na2CO3 ନେଇଥିଲେ। କ'ଣ କାହା ସହିତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କଲା ନା ଏସିଡ୍ ସହିତ ବା HCl ସହିତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରିଛି। ତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରିବା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେଉଛି ନା NaCl ତା ସହିତ କ'ଣ ଦେଉଛି ନା ତା ସହିତ ଜଳ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଉଛି ଏବଂ CO2 ମଧ୍ୟ ବା କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ୍ ଗ୍ୟାସ୍ଟା ଏଠାରେ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଉଛି। NaClଟା ହେଉଛି ଲବଣ। ତ ଯେତେବେଳେ ସୋଡ଼ିୟମ କାର୍ବୋନେଟ୍ଟା ଅମ୍ଳ ସହ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରୁଛି ତ କ'ଣ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ନା ଲବଣ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଉଛି, ତା ସହିତ ଜଳ ହେଉଛି ଉତ୍ପନ୍ନ ଏବଂ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଗ୍ୟାସ୍ଟା ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଉଛି। ତ ଏଇ ଥିଲା ସୋଡ଼ିୟମ କାର୍ବୋନେଟ୍ ଏବଂ ଅମ୍ଳର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖ ଯେଉଁ ଅନ୍ୟ ଏକ ପରୀକ୍ଷା ନଳୀରେ ନେଇଥିଲେ କ'ଣ ନା ସୋଡ଼ିୟମ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ କାର୍ବୋନେଟ୍ ନେଇଥିଲେ, ସୋଡ଼ିୟମ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ କାର୍ବୋନେଟ୍ ନେଇଥିଲେ, NaHCO3 ନେଇଥିଲେ। ସେଥିରେ କ'ଣ କଲେ 0.5 ଗ୍ରାମ HCl ପକାଇଥିଲେ। ତ ପରସ୍ପର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରିବା ଫଳରେ କ'ଣ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ନା NaCl ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି, ତା ସହିତ ଜଳ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ଏବଂ କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ୍ ଗ୍ୟାସ୍ଟା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ତ ଏଠାରେ ଆମେ କ'ଣ ଦେଖିଲେ ନା ଯେତେବେଳେ ଧାତବ କାର୍ବୋନେଟ୍ ଏବଂ ଧାତବ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ କାର୍ବୋନେଟ୍ଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଧାତବ କାର୍ବୋନେଟ୍ ହେଲା
धातव कार्बोनेट एवं धातव हाइड्रोजन कार्बोनेट धातव हाइड्रोजन कार्बोनेटा जिते बेले अम्ल सह प्रतिक्रिया करुच्ची ताहले कौन उत्पन्न करुच्ची ना लवण लवण जल एवं ता सहित कौन ना ता सहित कार्बन डाइऑक्साइड गैसटा उत्पन्न करुच्ची CO2 गैसटा उत्पन्न करुच्ची ठीक अच्छे जिते बेले धातव कार्बोनेट एवं धातव हाइड्रोजन कार्बोनेटा अम्ल सह प्रतिक्रिया करुच्ची से कौन सृष्टि करुच्ची ना लवण ता सहित जल एवं अंगारकाम्ल गैसटा उत्पन्न करुच्ची तो आशा करुच्ची बुझी पारिथिबो आजिर भिडियोटी तो आमे जदि देखिबा चूना पानी से अंगारकाम्ल को जदि आमे चूना पानी रे प्रवेश करैबा ठीक अछि ना चूना पानी रो संकेत कौन चूना पानी रो संकेत आमे जानि छि आगरु कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जहा को की कहा जाय CaOH2 CaOH रो होल 2 तो ए होछि चूना पानी रे जदि आमे कार्बन डाइऑक्साइड गैसटा प्रवेश करैबा ताहले कौन सृष्टि हेबो ना धला अवक्षय पटी सृष्टि हेबो से धला अवक्षय पटी कौन ना CaCO3 बा कैल्शियम कार्बोनेट एवं ता सहित कौन सृष्टि हेबो ना जल उत्पन्न हेबो तो जेते बेले आमे चूना पानी रे से अंगारकाम्ल गैसटा को प्रवेश कराउछे तो कौन पाउछे ना CaCO3 बा कैल्शियम कार्बोनेट जहाँ गोटे धला अवक्षय अटे सेटा पाइबा एवं ता सहित जल उत्पन्न होची जदि आमे पुणी थरे से CaCO3 को बा कैल्शियम कार्बोनेट रे कौन करिबा ना आहुरी अधिक जदि कैल्शियम कार्बोनेट रे जदि आहुरी अधिक अंगारकाम्ल आमे पकैबा बा प्रवेश करैबा ताहेले कौन सृष्टि हेबो ना आहुरी अधिक कौन करिबा ना अंगारकाम्ल गैस प्रवेश करैबा ताहेले कौन हेबो ना कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेटटा पुणी थरे आमे पाई परिबा बा अधिक परिमाण रे CO2 जदि प्रवेश करैबा ताहेले कौन सृष्टि करिबो ना कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट HCO3 कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेटटा पुणी थरे आमे फेरी पाइबा तो धातव कार्बोनेट धातव हाइड्रोजन कार्बोनेट जेते बेले अम्ल सह प्रतिक्रिया करूची कौन आमे पाइले ना अम्ल प्रतिक्रिया कला पर कौन देला ना लवण ता सहित जल एवं अंगारकाम्लटा उत्पन्न होची तो एई थिला हमर अम्ल एवं क्षारक धातु सह प्रतिक्रिया कले कौन उत्पन्न करुची धातव कार्बोनेट और धातव हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्ल और क्षार अम्ल सह प्रतिक्रिया कले कौन सब उत्पन्न होची से विषय रे तो आशा करुची वीडियोटी भल लागिथिबो जदि वीडियोटी पसंद आसी ताहे ताहे लाइक टे करंतु एवं सांग मानक सहित शेयर करंतु जहा फल रे कि एमते इंपोर्टेंस वीडियो सब सांग माने देखि पारिबे तो देखा हेबो पुणी एक नुवा वीडियो रे बाय बाय थैंक यू।